پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد کا تحریر کردہ 14 نومبر کا تفصیلی فیصلہ گزشتہ روز جاری کیا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور کو ٹریفک مسائل کے حل اور مینجمنٹ پلان کی ضرورت تھی، اس کے بجائے پشاور میٹرو جیسے مہنگے منصوبے کا انتخاب عوام کی مشکلات کی قیمت پر کیا گیا، جس کا قرضہ آئندہ کی 2 نسلیں ادا کریں گی۔ اس قرضے کو آئل اینڈ گیس، کانکنی، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں لگا دیا جاتا تو اس سے صوبے کا معاشی منظر نامہ ہی بدل جاتا، کیونکہ اس سے صوبے میں وسائل اور روزگار کے مواقع پیدا ہو جاتے۔ ویژن سے محروم تحریک انصاف کی حکومت نے ایک شہر میں قرضے کی رقم پر توجہ رکھی جو یہاں کے عوام کی زندگیوں میں شاید کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لا سکتی، جبکہ اس سے دور دراز علاقوں کے عوام کی محرومیاں بدستور برقرار رہیں گی۔ عدالت نے پشاور میٹرو سے متعلق فیصلے میں لکھا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور کمشنر پشاور سمیت دیگر سینئر صوبائی افسران جن کا اس منصوبے کے انتظامی امور سے تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود انہیں پرکشش مراعات دی گئیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مئی 2017 میں منصوبے کے نامکمل ڈیزائن اور PC-1 کے ڈس فنکشنل ہونے کے باوجود 49 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے اس کی منظوری دے دی گئی، جبکہ منصوبے کا ڈیزائن 2017 کی آخری سہ ماہی میں مکمل ہوا۔ مئی 2018 میں منصوبے کی لاگت کا دوبارہ تخمینہ لگایا گیا جو کہ 66 ارب روپے سے زائد تھا، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا 53 ارب روپے سے زائد کا قرضہ بھی شامل تھا۔ BRT منصوبہ بغیر کسی فیزیبلٹی رپورٹ اور بغیر کسی ڈیزائننگ کے شروع کیا گیا، جو کہ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس منصوبے کے آغاز کے لیے صوبائی حکومت نے پلاننگ کمیشن کے طے کردہ پیرامیٹرز کی خلاف ورزی کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے منصوبے کی تکمیل کے لیے دی گئی 6 ماہ کی ڈیڈ لائن پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 27.37 کلومیٹر طویل پشاور میٹرو، جس میں مختلف پل، انڈر پاسز اور دیگر عمارتیں شامل تھیں، اسے 5 سے 6 ماہ کی محدود مدت میں مکمل ہونا تھا۔ فیصلے کے مطابق سیاسی اعلانات نے عجلت کو جنم دیا، جس سے غلطیاں ہوئیں اور اس نتیجے میں تاخیر ہوئی اور لاگت بڑھتی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں پشاور BRT کی لاگت پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ 27.37 کلومیٹر طویل پشاور میٹرو کا تخمینہ 66 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے، جو تقریباً 2 ارب 42 کروڑ روپے فی کلومیٹر بنتا ہے، جو کہ حد سے زیادہ لاگت ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ غیر مناسب منصوبہ بندی کی وجہ سے پروجیکٹ کو تبدیل کیا گیا، جس سے اس کی لاگت میں 35% اضافہ ہو گیا، جو کہ کنسلٹنٹ اور صوبائی حکام کی غیر مناسب پلاننگ کا ثبوت ہے۔ آغاز سے ہی صوبائی حکام کی جانب سے پشاور میٹرو کی پروجیکٹ میں بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب تک 3 پروجیکٹ ڈائریکٹر تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح عدالت نے پشاور میٹرو میں سفر کرنے والے مسافروں کا جو اندازہ لگایا گیا ہے، اس پر بھی سوال اٹھایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کنسلٹنٹس کا اندازہ ہے کہ پشاور میٹرو میں روزانہ 3,40,000 لوگ سفر کریں گے، جبکہ یہ تعداد تو لاہور جیسے میٹروپولیٹن شہر کی میٹرو میں سفر کرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، جہاں منصوبہ شروع ہونے کے 5 سال بعد بھی روزانہ 1.5 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے منصوبے کا جو فائنینشیل ماڈل تیار کیا گیا ہے، وہ غلط اور دھوکے بازی پر مبنی ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے جیسا ہے۔ BRT کے معاملات میں معاونت کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ میں بھاری تنخواہوں پر کنسلٹنٹس کو رکھا گیا، لیکن وہ کسی کام کے نہیں نکلے اور سرکاری پیسے کا سراسر ضیاع ہوا۔ عدالتی فیصلے میں بسوں کی تعداد سے متعلق کہا گیا ہے کہ پنجاب کے میٹرو پروجیکٹس میں 65 بسوں کا فلیٹ ہے، جن میں سے 5 اسٹینڈ بائی پر رہتی ہیں، جبکہ پشاور میٹرو کے لیے ابتدائی طور پر 419 بسوں کی تجویز دے دی گئی تھی، جو اب کم کر کے 219 کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے 65 بسیں BRT کے مرکزی راستے کے لیے استعمال ہوں گی، جبکہ 155 بسیں فیڈر روٹس کے لیے استعمال ہوں گی۔ فیڈر روٹس کے لیے بسوں کو پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز استعمال کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ عوام کیوں پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز کو کرایہ ادا کریں؟ عدالت نے لکھا کہ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ BRT پروجیکٹس کے ٹھیکے لینے والے بینیفیشریز میں کچھ بروکریٹس بھی شامل ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں وہ سوال بھی بتائے جن کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بغیر کسی منصوبے اور ویژن کے اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ اس منصوبے کے لیے قرضے صوبے کی معاشی بہتری کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ اس منصوبے کی بغیر PC-1 اور بغیر فیزیبلٹی رپورٹ کے کیوں منظوری دی گئی؟ کیا حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ ناکافی تیاری کے بغیر ایسا کرنے سے عوامی وسائل کا ضیاع ہوگا؟
पिशावर मेट्रो के कॉरिडोर के एक तरफ कम से कम कितनी रोड लाइंस गुजरेंगी? फीडर रूट्स पर अवामी फंड से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने की क्या दलील है? हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि यह प्रोजेक्ट सब्सिडी से आज़ाद होगा, मगर प्रोजेक्ट का जो मौजूदा मुआशी मॉडल है उसमें कर्जों की वापस अदायगी के मामले को मद्देनजर नहीं रखा गया। इस मॉडल की बुनियाद मुसाफिरों की तादाद के बजाय आमदनी पर रखी गई है। लगता है कि इस मंसूबे के लिए नाअहल कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल की गई जो इस काबिल ही नहीं थे कि इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने से मुताल्लिक अंदाजा लगा सके। पिशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में काबिल गौर नकात की तहकीकात की भी तरफ भी FIA की तवज्जो दिलाई है। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये फेस सेविंग प्रोजेक्ट था जिसके सूबे पर मनफी असरात मुरतब हुए और पिशावर के अवाम के लिए तकलीफ का बाइस बना। अदालत ने सवाल उठाया कि इस मंसूबे की प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने क्यों क्लियरेंस दी और मंजूरी के लिए प्लानिंग कमीशन भेजा गया? ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी कि वो मेगा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मतलूबा तरीक़ेकार पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला को कायल करते। इसके साथ साथ अदालत ने फैसले में कहा कि मालूम किया जाए कि परवेज खटक, डायरेक्टर जनरल पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आजम खान, DG पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहबाज अली शाह और वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद में क्या गठजोड़ है और हेर फेर में ये गठजोड़ कैसे बना? वजीर हाला हाउस में हफ्तावार इजलास हुए, इसके बावजूद मंसूबों में राबते का फुकदान था जिससे खजाने को नुकसान हुआ। यह समझने की जरूरत है कि अहम फैसले उस वक्त क्यों लिए गए जब मंसूबे की मंजूरी ही नहीं हुई थी। अगले नुक्ते में अदालत ने लिखा कि क्यों कंसल्टेंसी फर्म केल्सन एंड मकबूल की खिदमात हासिल की गई जबकि वो इसी तरह के मंसूबे में पंजाब में ब्लैकलिस्ट हो चुके थे। ये तरीका कार है कि जब कोई फर्म एक मंसूबे में ब्लैकलिस्ट हो जाए तो वो तमाम मंसूबों में ब्लैकलिस्ट हो जाती है। कंसल्टेंसी फर्म ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर पिशावर को कीमती गाड़ियां दी। उन्होंने क्यों ये गाड़ियां कबूल की जबकि उनके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद थी? गैर मुनासिब डिजाइन, बुनियादी डेटा की अदम दस्तियाबी और मेगा प्रोजेक्ट पर बुरे तरीके से अमल दरामद से मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ। गलत अंदाजे और बदनज़मी के लिए मंसूबे के प्रिंसिपल कंसल्टेंट 20 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? इसी तरह अदालत ने अपने फैसले में पिशावर मेट्रो के लिए बसों की तादाद पर भी सवालात उठाए। फैसले के एक और नुक्ते में कहा गया है कि वजीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में 220 बसें खरीदने का फैसला किसने किया जबकि पंजाब में चलने वाली मेट्रो का जहां इससे ज्यादा तवील रूट है वहां सिर्फ 65 बसें इस्तेमाल हो रही हैं। ट्रांस पिशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव अल्ताफ अकबर दुर्रानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? अल्ताफ अकबर दुर्रानी के एतराज के बावजूद भी बसों की खरीदारी का वर्क ऑर्डर क्यों जारी किया गया? असल तनाज़ा क्या था? बारिशों ने BRT ट्रैक पर होने वाली तामीरात के मयार का पोल खोल दिया। तामीराती कंपनी को सजा दी गई या उसे खुला छोड़ दिया गया? फैसले के अगले नुक्ते में कहा गया है कि BRT ट्रैक पर आहिनी बाड़ नस्ब करने का ठेका इंतहाई महंगे दामों दिया गया जिसमें एक ब्रोकरेट और साबिक सूबाई वजीर ठेकेदार के खामोश शराकतदार थे। मयार और मिकदार को जांचे बगैर पेशगी अदायगी कर दी गई जबकि फैसले के अगले नुक्ते में कहा गया है कि इस ठेके को मुनाफा बख्श बनाने के लिए आहिनी बाड़ का डिजाइन तब्दील किया गया। BRT मंसूबे पर अमलदारी का जायजा लेने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तश्कील दिया गया था जिसे प्रोजेक्ट के जारी होने के बावजूद जून 2019 में बंद कर दिया गया, जिसके पीछे इरादा यह है कि अगर मुस्तकबिल में तहकीकात की नौबत आए तो रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाए। अदालत ने सवाल उठाया कि मंसूबे को 1 साल की मुतवक्को मुद्दत में क्यों मुकम्मल नहीं किया गया? अदालत ने फैसले में लिखा कि पिशावर मेट्रो के मामलात को देखने वाली ट्रांस पिशावर के पास मतलूबा सलाहियत मौजूद थी, इसके बावजूद बसों को चलाने और उसे संभालने की जिम्मेदारी एक और कंपनी को दी गई। इसी तरीके से IT सिस्टम की तंसीबात का काम मौजूदा हुकूमत के आला ओहदेदार को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि मंसूबे की फीकस लागत भी फीजिबल नहीं थी। इस छोटे से शहर के लिए ये लागत बहुत ज्यादा है। अदालती फैसले के मुताबिक इस मंसूबे के लिए शहर की कुछ सड़कों को बहुत तंग कर दिया गया है जो कि मौजूदा और मुस्तकबिल में ट्रैफिक के निजाम के लिए तबाहकुन साबित होगा। पिशावर मेट्रो के डिजाइन की तैयारी के लिए जिस कंसल्टेंट का इंतखाब किया गया, अदालत ने उस पर भी एतराज उठाया। फैसले में कहा गया कि पिशावर मेट्रो के तफसीली इंजीनियरिंग के डिजाइन के लिए निचली सतह के कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की गई जो कि इस मेगा प्रोजेक्ट की मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरता था।
इस मेगा प्रोजेक्ट की निगरानी ऐसी कंपनी को दी गई जो पहले ही इसी मंसूबे की तामीरात में कई गलतियां कर चुकी थी। इस मंसूबे में कई डिजाइन तब्दील हुए, जिसके नतीजे में लागत में इजाफा हुआ। मंसूबे की डिजाइनिंग से पहले बाकायदा ट्रैफिक से मुतालिक स्टडी नहीं कराई गई, जिसकी वजह से बार बार तब्दीलियां की गई। कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को दिया गया, मगर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ टेक्निकल मयार को पूरा करने के लिए किया गया, क्योंकि चीनी कंपनी का किरदार अमल दरामद के वक्त कहीं दिखाई नहीं दिया। पहले दिन से ही प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम सरगर्मियों में बदनज़मी नजर आई, जिसकी वजह से मौजूदा ढांचा जाया हुआ और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। मरकजी ठेका सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया, जिसकी मतलूबा महारत ना होने की वजह से मंसूबे के मयार को नुकसान पहुंचा। अदालत ने अपने अगले नुक्ते में लिखा कि यह शर्म का मौका था जब तामीर के दौरान ही प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो गया। बसों को चलाने के लिए मतलूबा जरूरियात पूरी ना करने की वजह से कई मकामात पर तामीर किए गए रास्ते को तोड़ना पड़ा और दोबारा से उन्हें मतलूबा साइज के मुताबिक तामीर किया गया ताकि बसें बासानी गुजर सकें। फैसले के आखिर में पेशावर हाईकोर्ट ने FIA को मामले की तहकीकात के लिए 45 दिन में रिपोर्ट रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत की है और इसके साथ ये भी हिदायत की कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई कसूरवार निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।